Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. We have many goals that we can finally start to achieve, the Minister of Regional Development said on his community page, reacting to the European Commission's announcement in Brussels that Hungary's judicial reform has remedied the shortcomings in the independence of the judiciary, which means that part of the cohesion policy funding can be released and Hungary can claim up to 10.2 billion euros in reimbursement. In a video uploaded on his social media page, Mr. Navracsics said that this time, last year, after 6 months of intense negotiations, they were happy to sign and agree all the documents with the European Commission and a Council that would avoid Hungary losing EU funds. By the end of this year, he added, they can boast that after another year of tough negotiations, the European Commission has recognized that Hungary has met the so-called horizontal eligibility criteria. Thanks to this, some 4,000 billion Hungarian forints of EU funds will be available. The Hungarian Prime Minister said that the rapid admission of Ukraine to the European Union would have unforeseeable consequences and would not serve the interests of either Hungary or the European Union. Mr. Orbán welcomed the fact that Ukraine's accession to the EU can be debated in the Hungarian parliament. This debate affects the future not only of Hungary, but of the entire EU. It is a question of European destiny, but instead of a real debate in the EU, we're going to head against the wall, he said. He recalled that Ukraine became a candidate last year, 4 months after submitting its application for membership. He added that since the first enlargement of the EU in 1973, it usually took more than 3 years between the submission of application and candidate status, and 4 years from the enlargement of Central and Eastern Europe, including Hungary. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Foreign Minister Eli Cohen both vowed that the military offensive against the Hamas terror group would continue to the end, signaling that Israel would not give in to growing international pressure for a ceasefire. Netanyahu made his remarks during a visit to a detention camp in southern Israel, where Hamas gunmen captured in the Gaza Strip are being interrogated by the Israel Defense Forces 504 Human Intelligence Unit. According to the Prime Minister's office, Netanyahu was briefed on the unit's work and interrogation procedures. He told the unit soldiers that will continue until the end, until victory, until Hamas is eliminated, even in the face of international pressure. Nothing will stop us, he said. Let there be no doubt on this issue, he added. U.S. President Joe Biden says the Israeli government needs to be reformed to prevent the world turning away from the Jewish state. In a speech to the Democratic Party financial supporters, Joe Biden said the current government is the most conservative in Israel's history, adding that this cabinet does not want a two-state solution to end the Israeli-Palestinian conflict. Joe Biden said that Prime Minister Benjamin Netanyahu must make a tough decision, which he backed up by saying that Israel was losing world support because of indiscriminate bombings. He noted that the Israeli Prime Minister must strengthen and change his government in order to be able to find a long-term solution to the Israeli-Palestinian conflict. Violence by extremist settlers in the West Bank threatens the prospects for lasting peace and could increase instability in the Middle East, the European Commission President Ursula von der Leyen said this in Strasbourg on Wednesday. Speaking in the plenary debate on the Spanish EU presidency, the Commission President said she supported the punishment and prosecution of settler violence. Their attacks have nothing to do with the fight against Hamas and must be stopped, she said. Von der Leyen said that Israel has the right to do everything to prevent a repeat of the horrors committed by the Palestinian Islamist organization Hamas on the 7th of October, but also has a duty to protect civilians even if Hamas uses them as human shields. She also stressed that in addition to providing emergency aid to the Palestinians, the two-state solution must be put back on track. Recent developments in Slovakia are a cause for concern regarding the rule of law, as EU Justice Commissioner Didier Reinders told the plenary session of the EU Parliament in Strasbourg. Reinders said the new Slovak government under Robert Fico has dismissed 3 members of the Judiciary Council before the end of their mandate and approved a proposal to amend the penal code, including the abolition of a special prosecutor's office for investigating and prosecuting corruption. They also imply a reduction in penalties for corruption-related offences, which has raised further concerns, he pointed out. He recalled that the European Commission had sent a letter to the Slovak authorities on the 5th of December asking them to refrain from implementing the judicial reforms they had planned. He added that there were also concerns that this reform would be fast-tracked through the Slovak legislature and would enter into force as early as mid-January next year. Russia is ready to cooperate with all those who want equal interaction based on the principle of justice, is interested in democratizing international relations, and has no secondary regions, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said during this government hour in the upper house of the Russian parliament. He said that Russia's responsible approach to international politics enjoys the broadest support of the majority of the world states.
We do not conform to the concepts and schemes put forward by other countries, he said. In Lavrov's view, much of what is wrong in the world is rooted in the unbridled desire of Washington and a small group of countries sworn to it to impose their own vision of everything on the world. He said that the process of transforming the United States into a great power, but still not an omnipotent power, has already begun, and that this process is unstoppable. The West, he argued, is seeking to secure a privileged position for itself through the fraudulent concept of a rules-based order, and the West is still not ready to cooperate with other countries on an honest and equal footing. And finally, for the weather, we can expect generally sunny but windy weather over the weekend. On Sunday, we can expect variable cloudy to sunny weather. Temperatures will average around -1 to +3 degrees Celsius in the morning and 3 to 7 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wir haben viele Ziele, die wir endlich in Angriff nehmen können, erklärte der Minister für regionale Entwicklung auf seiner Gemeinschaftsseite. Er reagierte damit auf die Ankündigung der Europäischen Kommission in Brüssel, dass die ungarische Justizreform die Mängel bei der Unabhängigkeit der Justiz behoben hat. Das bedeutet, dass ein Teil der kohäsionspolitischen Mittel freigegeben werden kann und dass Ungarn bis zu 10,2 Milliarden Euro an Rückzahlungen beantragen kann. In einem Video, das auf seiner Social-Media-Seite hochgeladen wurde, sagte Navracsics, dass man letztes Jahr um diese Zeit nach 6 Monaten intensiver Verhandlungen froh war, alle Dokumente mit der Europäischen Kommission und dem Rat zu unterzeichnen und zu vereinbaren, die Ungarn den Verlust von EU-Mitteln ersparen würden. Am Ende dieses Jahres, so fügte er hinzu, könne man sich rühmen, dass die Europäische Kommission nach einem weiteren Jahr harter Verhandlungen anerkannt habe, dass Ungarn die sogenannten horizontalen Förderkriterien erfüllt habe. Dank dessen werden rund 4.000 Milliarden Forint an EU-Mitteln zur Verfügung stehen. Der Ministerpräsident erklärte, dass eine rasche Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union unvorhersehbare Folgen hätte und weder den Interessen Ungarns noch denen der Europäischen Union dienen würde. Orbán begrüßte die Tatsache, dass der Beitritt der Ukraine zur EU im ungarischen Parlament debattiert werden kann. Diese Debatte betrifft nicht nur die Zukunft Ungarns, sondern die der gesamten EU. Es ist eine Frage des europäischen Schicksals, aber statt einer echten Debatte in der EU fuhren wir mit dem Kopf gegen die Wand, sagte er. Er erinnerte daran, dass die Ukraine im vergangenen Jahr 4 Monate nach Einreichung ihres Beitrittsantrages zum Kandidaten wurde. Er fügte ebenfalls hinzu, dass seit der ersten EU-Erweiterung im Jahr 1973 in der Regel mehr als 3 Jahre zwischen der Einreichung des Antrages und dem Kandidatenstatus verstrichen und 4 Jahre für die Erweiterung um Mittel- und Osteuropa einschließlich Ungarns. Premierminister Benjamin Netanyahu und Außenminister Eli Cohen versprachen beide, dass die Militäroffensive gegen die Terrorgruppe Hamas bis zum Ende fortgesetzt werde und signalisierten damit, dass Israel dem wachsenden internationalen Druck in Bezug auf einen Waffenstillstand nicht nachgeben werde. Netanyahu äußerte sich während eines Besuches in einem Gefangenenlager im Süden Israels, in dem im Gazastreifen gefangen genommene Hamas-Kämpfer von der Aufklärungseinheit 504 der israelischen Verteidigungsstreitkräfte verhört werden. Nach Angaben des Büros des Premierministers wurde Netanyahu über die Arbeit der Einheit und die Vernehmungsmethoden informiert. Er sagte den Soldaten der Einheit, dass wir bis zum Ende weitermachen werden, bis zum Sieg, bis die Hamas beseitigt ist. Auch angesichts des internationalen Drucks. Nichts wird uns aufhalten, sagte er. Es soll in dieser Frage keinen Zweifel geben, fügte er hinzu. US-Präsident Joe Biden sagt, die israelische Regierung müsse reformiert werden, um zu verhindern, dass sich die Welt von dem jüdischen Staat abwendet. In einer Rede vor Anhängern der Demokratischen Partei sagte Joe Biden, die derzeitige Regierung sei die konservativste in der Geschichte Israels und wies darauf hin, dass dieses Kabinett keine Zwei-Staaten-Lösung zur Beendigung des israelisch-palästinensischen Konfliktes anstrebe. Joe Biden sagte, dass Premierminister Benjamin Netanyahu eine harte Entscheidung treffen müsse, was er damit untermauerte, dass Israel wegen der wahllosen Bombardierungen die Unterstützung der Weltöffentlichkeit verliere. Er wies darauf hin, dass der israelische Premierminister seine Regierung stärken und verändern müsse, um eine langfristige Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt finden zu können. Die Gewalt extremistischer Siedler im Westjordanland bedroht die Aussichten auf einen dauerhaften Frieden und könnte die Instabilität im Nahen Osten erhöhen, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Mittwoch in Straßburg.
In der Plenardebatte über die spanische EU-Ratpräsidentschaft sagte die Kommissionspräsidentin, sie unterstütze die Bestrafung und Verfolgung der Gewalt von Siedlern. Ihre Angriffe haben nichts mit dem Kampf gegen die Hamas zu tun und müssen gestoppt werden, sagte sie. Von der Leyen sagte, Israel habe das Recht, alles zu tun, um eine Wiederholung der von der palästinensischen islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober begangenen Gräueltaten zu verhindern, habe aber auch die Pflicht, Zivilisten zu schützen, selbst wenn die Hamas sie als menschliche Schutzschilde benutze. Sie betonte auch, dass neben der Soforthilfe für die Palästinenser die Zwei-Staaten-Lösung wieder auf den Weg gebracht werden muss. Die jüngsten Entwicklungen in der Slowakei geben Anlass zur Sorge um die Rechtsstaatlichkeit, erklärte EU-Justizkommissar Didier Reynders auf einer Plenarsitzung des EU-Parlaments in Straßburg. Reynders sagte, die neue slowakische Regierung unter Robert Fico habe 3 Mitglieder des Justizrates vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen und einen Vorschlag zur Änderung des Strafgesetzbuches gebilligt, der unter anderem die Abschaffung einer Sonderstaatsanwaltschaft zur Ermittlung und Verfolgung von Korruption vorsieht. Sie sehen auch eine Verringerung des Strafmaßes für Korruptionsdelikte vor, was zu weiteren Bedenken geführt hat, wie er betonte. Er erinnerte daran, dass die Europäische Kommission am 5. Dezember ein Schreiben an die slowakischen Behörden gerichtet hatte, in dem sie diese aufforderte, von der Umsetzung der geplanten Justizreformen abzusehen. Er fügte hinzu, dass es auch Befürchtungen gebe, dass diese Reform im Schnellverfahren durch die slowakische Legislative gebracht werde und bereits Mitte Januar nächsten Jahres in Kraft trete. Russland ist bereit, mit all jenen zusammenzuarbeiten, die eine gleichberechtigte Interaktion auf der Grundlage des Prinzips der Gerechtigkeit wollen, an einer Demokratisierung der internationalen Beziehungen interessiert sind und keine Nebenregionen haben, sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov während einer Regierungsstunde im Oberhaus des russischen Parlaments. Der verantwortungsvolle Ansatz Russlands in der internationalen Politik genieße die breiteste Unterstützung der Mehrheit der Staaten der Welt, so Lavrov. Wir passen uns nicht den Konzepten und Plänen anderer Länder an, sagt er. Vieles, was in der Welt schiefläuft, ist nach Ansicht Lavrovs auf den ungezügelten Wunsch Washingtons und einer kleinen, ihm verpflichteten Gruppe von Ländern zurückzuführen, der Welt ihre eigene Sicht der Dinge aufzuzwingen. Der Prozess der Umwandlung der Vereinigten Staaten in eine Großmacht, aber noch keine Allmacht, habe bereits begonnen, und dieser Prozess ist unaufhaltsam. Der Westen versuche, sich mit dem betrügerischen Konzept einer auf Regeln basierenden Ordnung eine privilegierte Position zu sichern, und der Westen ist noch immer nicht bereit, mit anderen Ländern auf einer ehrlichen und gleichberechtigten Basis zusammenzuarbeiten. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende ist allgemein sonniges, aber windiges Wetter zu erwarten. Am Sonntag ist mit wechselnd bewölktem bis sonnigem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich -1 bis +3 Grad am Morgen und zwischen 3 und 7 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Haiti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Selon l'annonce de la Commission européenne à Bruxelles, la réforme judiciaire menée en Hongrie a remédié aux lacunes en matière d'indépendance du pouvoir judiciaire. Cela signifie qu'une partie du financement de la politique de cohésion peut être débloquée et que la Hongrie peut réclamer jusqu'à 10,2 milliards d'euros de remboursement. En réagissant à cette annonce, le ministre hongrois du Développement territorial a indiqué sur sa page des réseaux sociaux que la Hongrie avait de nombreux objectifs et qu'elle pouvait désormais commencer à travailler pour les atteindre. Dans une vidéo mise en ligne sur sa page de médias sociaux, M. Navracsics a rappelé que l'année dernière, à la même époque, après 6 mois d'intenses négociations, le gouvernement hongrois pouvait se réjouir de signer et d'approuver tous les documents avec la Commission européenne et le Conseil qui permettraient à la Hongrie de ne pas perdre les fonds de l'Union européenne. À la fin de cette année, le gouvernement hongrois pourra se prévaloir du fait qu'après une autre année de négociations difficiles, la Commission européenne a reconnu que la Hongrie remplissant les conditions d'éligibilité dites horizontales, a-t-il ajouté. Ainsi, environ 4 000 milliards de forints de fonds européens seront disponibles. Pour le Premier ministre hongrois, l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne aurait des conséquences imprévisibles et ne servirait ni les intérêts de la Hongrie ni ceux de l'Union européenne. Viktor Orbán s'est félicité et qualifié d'important le fait que l'adhésion de l'Ukraine à l'UE puisse être débattue au sein du Parlement hongrois.
Il y a des véritables enjeux. Ce débat concerne l'avenir non seulement de la Hongrie, mais aussi de l'ensemble de l'Union européenne. Il s'agit d'une question qui influencera l'avenir de l'Europe, mais au lieu d'un véritable débat au sein de l'Union européenne, on se cogne la tête contre le mur, a-t-il précisé. Il a rappelé que l'Ukraine est devenue un pays candidat 4 mois après avoir déposé sa demande d'adhésion l'année dernière. Il a ajouté que depuis le premier élargissement de l'Union européenne en 1973, il s'est généralement écoulé plus de 3 ans entre le dépôt d'une candidature et l'obtention du statut de pays de candidat et 4 ans pour l'élargissement à l'Europe centrale et orientale, dont la Hongrie. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen ont tous deux affirmé que l'offensive militaire contre le groupe terroriste Hamas se poursuivrait jusqu'au but, indiquant ainsi qu'Israël ne céderait pas aux pressions internationales croissantes en faveur d'un cessez-le-feu. M. Netanyahu a fait cette annonce lors d'une visite dans un camp de détention du sud d'Israël où les tireurs du Hamas capturés dans la bande de Gaza sont interrogés par l'unité 504 spécialisée dans le renseignement humain des forces de défense israéliennes. Selon le bureau du Premier ministre, M. Netanyahu a été informé du travail de l'unité et des procédures d'interrogatoire. Il a alors déclaré aux soldats de l'unité que nous continuerons jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire, jusqu'à l'élimination du Hamas, même face aux pressions internationales. Rien ne nous arrêtera, a-t-il poursuivi. Cela ne fait aucun doute, a-t-il ajouté. Le président américain Joe Biden estime que le gouvernement israélien doit être réformé pour éviter que le monde ne se détourne de l'État juif. Dans un discours prononcé devant les partisans financiers du Parti démocrate, Joe Biden a indiqué que le gouvernement actuel était le plus conservateur de l'histoire d'Israël, ajoutant que ses cabinets ne souhaitaient pas une solution à 2 États pour mettre fin au conflit israélien-palestinien. Joe Biden a déclaré que le premier ministre Benjamin Netanyahu devait prendre une décision difficile. Il a ajouté qu'Israël était en train de perdre le soutien du monde à cause des bombardements aveugles. Il a encore indiqué que le premier ministre israélien devait renforcer et changer son gouvernement afin de pouvoir trouver une solution à long terme au conflit israélo-palestinien. Mercredi à Strasbourg, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a expliqué que les violences commises par des colonnes extrémistes en Cisjordanie menaçaient les perspectives d'un pays durable et risquent d'accroître l'instabilité au Proche-Orient. S'exprimant lors du débat en séance plénière sur la présidence espagnole de l'Union européenne, la présidente de la Commission a affirmé qu'elle était favorable à l'idée de poursuivre et de sanctionner les colonnes qui se livrent à des actes de violence. Leurs attaques n'ont rien à voir avec la lutte contre le Hamas et doivent cesser, a-t-elle précisé. Selon Mme von der Leyen, Israël a le droit de tout faire pour éviter que les horreurs commises par l'organisation islamiste palestinienne Hamas le 7 octobre dernier ne se répètent, mais il a également le devoir de protéger les civils, même si le Hamas les utilise comme un bouclier humain. Elle a également souligné qu'en plus de fournir une aide d'urgence aux Palestiniens, la solution des 2 États doit être remise sur les rails. Didier Reynders, commissaire européen chargé de la justice, a indiqué lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg que les récents événements survenus en Slovaquie sont préoccupants en ce qui concerne l'état des droits. M. Reynders a rappelé que le nouveau gouvernement slovaque de Robert Fico avait révoqué 3 membres du Conseil judiciaire avant la fin de leur mandat et approuvé une proposition de modification du code pénal prévoyant notamment la suppression d'un bureau des procureurs spécial chargé d'enquêter sur la corruption et d'engager des poursuites à cet égard. Ces mesures impliquent également un allègement des sanctions pour les délits liés à la corruption, ce qui a suscité d'autres inquiétudes, a-t-il souligné. Il a rappelé que la Commission européenne avait envoyé une lettre aux autorités slovaques le 5 décembre, leur demandant de s'abstenir de mettre en œuvre les réformes judiciaires qu'elle avait prévues. Il a ajouté qu'il avait également des craintes que cette réforme soit accélérée par le Parlement slovaque et qu'elle entre en vigueur dès la mi-janvier de l'année prochaine.
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a indiqué lors de la réunion du gouvernement à la Chambre haute du Parlement russe que la Russie était prête à coopérer avec tous ceux qui souhaitent une interaction égale basée sur le principe de la justice, qui s'intéressait à la démocratisation des relations internationales et qui considérait qu'il n'y avait pas de régions secondaires. Il a ajouté que l'approche responsable de la Russie en matière de politique internationale bénéficie du soutien le plus large de la majorité des États du monde. Nous ne nous conformons pas aux concepts et aux schémas proposés par d'autres pays, a-t-il ajouté. Selon M. Lavrov, une grande partie des problèmes dans le monde est due au désir effréné de Washington d'un petit groupe de pays qui lui ont prêté serment d'imposer leur propre vision au monde. Il a déclaré que le processus de transformation des États-Unis en une grande puissance, mais pas encore une puissance omnipotente, avait déjà commencé et que ce processus ne pouvait pas être arrêté. Selon lui, l'Occident cherche à s'assurer une position privilégiée grâce au concept illusoire d'un ordre fondé sur des règles et que l'Occidentaux ne sont toujours pas prêts à coopérer avec d'autres pays sur un pied d'égalité et en toute honnêteté. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le temps sera ensoleillé mais venteux. Dimanche, le soleil va jouer à cache-cache avec les nuages. Les températures moyennes évolueront entre -1 et 3 degrés le matin et entre 3 et 7 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Tenemos muchos objetivos que por fin podemos empezar a emprender, publicó el ministro de Desarrollo Regional en su página comunitaria, reaccionando al anuncio de la Comisión Europea en Bruselas de que la reforma judicial de Hungría ha subsanado las deficiencias en la independencia del Poder Judicial, lo que significa que parte de la financiación de la política de cohesión puede liberarse y Hungría puede reclamar hasta 10.200 millones de euros en concepto de reembolso. En un vídeo subido a su página en las redes sociales, Tibor Navracsics recordó que el año pasado por estas fechas, tras 6 meses de intensas negociaciones, estaban contentos de haber firmado y acordado con la Comisión Europea y el Consejo todos los documentos que evitarían que Hungría perdiera fondos de la UE. A finales de este año, añadió, pueden presumir de que tras otro año de duras negociaciones, la Comisión Europea ha reconocido que Hungría cumple las llamadas condiciones favorecedoras horizontales. Gracias a ello, dispondrá de unos 4 billones de florines de fondos de la UE. El primer ministro afirmó que la rápida admisión de Ucrania en la Unión Europea tendría consecuencias imprevisibles y no serviría a los intereses ni de Hungría ni de la Unión Europea. Orbán celebró que la adhesión de Ucrania a la UE pueda debatirse en el Parlamento húngaro. Este debate afecta al futuro no solo de Hungría, sino de toda la UE. Es una cuestión de destino europeo, pero en lugar de un debate real en la UE, nos estamos dando de cabezadas contra la pared, dijo. Recordó que Ucrania se convirtió en candidato el año pasado, 4 meses después de presentar su solicitud de adhesión. Añadió que desde la primera ampliación de la UE en 1973, solían pasar más de 3 años entre la presentación de la solicitud y el estatus de candidato y 4 años para la ampliación de Europa Central y Oriental, incluida Hungría. Tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como el ministro de Asuntos Exteriores Eli Cohen prometieron que la ofensiva militar contra el grupo terrorista Hamas continuaría hasta el final, dando a entender que Israel no cedería a la creciente presión internacional en favor de un alto el fuego. Netanyahu hizo estas declaraciones durante una visita a un campo de detención en el sur de Israel, donde hombres armados de Hamas capturados en la Franja de Gaza están siendo interrogados por la Unidad de Inteligencia Humana 504 de la Fuerza de Defensa de Israel.
Según la oficina del primer ministro, Netanyahu fue informado del trabajo de la unidad y de los procedimientos de interrogatorio. Dijo a los soldados de la unidad que continuaremos hasta el final, hasta la victoria, hasta que Hamas sea eliminado, incluso ante la presión internacional. Nada nos detendrá, afirmó, que no quede ninguna duda sobre esta cuestión, añadió. Según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es necesario reformar el gobierno israelí para evitar que el mundo se aleje del Estado judío. En un discurso ante simpatizantes financieros del Partido Demócrata, Joe Biden afirmó que el actual gobierno es el más conservador de la historia de Israel y añadió que este gabinete no quiere una solución de los estados para poner fin al conflicto israelí-palestino. Joe Biden dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu debía tomar una decisión difícil, lo que respaldó diciendo que Israel estaba perdiendo el apoyo mundial debido a los bombardeos indiscriminados. Señaló que el primer ministro israelí debía reforzar y cambiar su gobierno para poder encontrar una solución a largo plazo al conflicto palestino-israelí. La violencia de los colonos extremistas en Cisjordania amenaza las perspectivas de una paz duradera y podría aumentar la inestabilidad en Oriente Medio, declaró el miércoles en Estrasburgo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En su intervención en el debate plenario sobre evaluación de la presidencia española de la UE, la presidenta de la Comisión se mostró partidaria de castigar y perseguir la violencia de los colonos. Sus ataques no tienen nada que ver con la lucha contra Hamas y deben cesar, afirmó. Según von der Leyen, Israel tiene derecho a hacer todo lo posible para evitar que se repitan los horrores cometidos por la organización islamista palestina Hamas el 7 de octubre, pero también tiene el deber de proteger a los civiles, aunque Hamas los utilice como escudos humanos. También subrayó que, además de proporcionar ayuda de emergencia a los palestinos, hay que volver a encarar la solución de los dos estados. Los recientes acontecimientos de Eslovaquia son motivo de preocupación en relación con el Estado de Derecho, declaró el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en una sesión plenaria del Parlamento de la UE en Estrasburgo. Reynders dijo que el nuevo gobierno eslovaco de Robert Fico había destituido a 3 miembros del Consejo de la Judicatura antes del final de su mandato y aprobado una propuesta de modificación del Código Penal que incluía, entre otros, la supresión de una fiscalía especial para investigar y perseguir la corrupción. También implican una reducción de las penas por delitos relacionados con la corrupción, lo que ha suscitado nuevas preocupaciones, señaló. Recordó que la Comisión Europea había enviado una carta a las autoridades eslovacas el 5 de diciembre pidiéndoles que se abstuvieran de aplicar las reformas judiciales que tenían previstas. Añadió que también preocupada que esta reforma se tramitará por la vía rápida en el legislativo eslovaco y entraría en vigor a mediados de enero del próximo año. Rusia está dispuesta a cooperar con todos aquellos que quieran una interacción igualitaria basada en el principio de justicia, estén interesados en democratizar las relaciones internacionales y no tengan regiones secundarias, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov en el marco de la hora gubernamental en la Cámara Alta del Parlamento ruso. Consideró que en la política internacional la dirección responsable de Rusia goza del más amplio apoyo de la mayoría de los estados del mundo. No nos conformamos con los conceptos y esquemas planteados por otros países, afirmó. En opinión de Lavrov, la mayoría de los males del mundo tiene su origen en el deseo desenfrenado de Washington y de un pequeño grupo de países que le han jurado imponer su propia visión del mundo, sobre todo. Dijo que el proceso de transformación de Estados Unidos en una gran potencia, pero aún no omnipotente, ya había comenzado y que este proceso es imparable. Occidente, argumentó, intenta asegurarse una posición privilegiada mediante el concepto engañoso de un orden basado en normas y los occidentales siguen sin estar dispuestos a cooperar con otros países de forma honesta y equitativa. Y finalmente, por el tiempo, para el fin de semana se espera un tiempo soleado pero ventoso. El domingo el tiempo será variable entre nuboso y soleado. Las temperaturas medias serán de -1 a 3 grados por la mañana y de 3 a 7 grados por la tarde.
先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。欧盟委员会近日在布鲁塞尔宣布，匈牙利的司法改革已成功弥补了司法独立方面的不足，这意味着可以释放部分凝聚力政策资金，匈牙利可以申请高达102亿欧元的偿付。对此，匈牙利地区发展部长纳夫莱基蒂波尔在社区页面上回应道：“我们终于可以开始实现许多目标。”部长线上在其社交媒体页面上传的一个视频中表示，去年这个时候经历了6个月的激烈谈判，他们很高兴能与欧盟委员会和欧洲理事会达成一致，并签署所有用于避免匈牙利失去欧盟资金的文件。他还表示，在今年年底，匈牙利可以自豪地宣布，在有1年的艰难谈判后，欧盟委员会承认匈牙利已经满足所谓的各项资格标准，因此匈牙利将能够获得约4万亿匈牙利福林的欧盟资金。匈牙利总理奥尔班表示，乌克兰快速加入欧盟将产生不可预见的后果，既不符合匈牙利和欧盟的利益。总理线上对匈牙利集会关于乌克兰加入欧盟的辩论表示欢迎。他说，这次辩论不仅将影响匈牙利，还将影响整个欧盟的未来。乌克兰加入欧盟事关欧洲的命运，但我们正在朝着此互动前进，而非在欧盟进行真正的辩论。他会说，乌克兰在提交申请4个月后，去年就成为了入盟候选国。他补充道，自1973年欧盟首次国泰以来，从提交申请到获得候选国地位通常需要3年以上的时间，而扩大加入包括匈牙利在内的中东欧国家则需要4年的时间。以色列总理本雅明内塔尼亚胡和外交部长埃里科恩都誓言，对哈马斯恐怖组织的军事进攻将坚持到底，表明以色列不会屈服于国际社会日益施加的停火压力。内塔尼亚胡在访问以色列南部一个拘留营时发表了上述立场。在该拘留营里，以色列国防军504情报部门正在审问在加沙地带抓获的哈马斯武装分子。总理办公室称，内塔尼亚胡听取了关于该部门工作和审讯程序的汇报。他对该部门敌视，并说，不论国际社会如何施压，我们会坚持到底，直到胜利，直到消灭哈马斯。他说，没有什么能阻止我们，这一点是毫无疑问的。美国总统乔拜登表示，以色列政府需要进行改革，以防止世界离弃这个犹太国家。在向民主党财政支持者发表的演讲中，拜登表示，以色列现政府是以色列历史上最保守的政府，那个不希望通过2国方案来结束以色列巴勒斯坦冲突。他表示，以色列总理本雅明内塔尼亚胡必须做出艰难的决定。由于肆意轰炸，以色列正在失去世界的支持。他指出，以色列总理必须加强并改变他的政府，以找到解决以巴冲突的长期方案。欧盟委员会主席沃尔斯拉·冯德莱恩周三在法国斯特拉斯堡表示，约旦和西岸地区极端主义定居者的暴力行为威胁到持久和平的前景，并可能加剧中东地区的不稳定。在就西班牙的欧盟轮值主席工作进行的权力辩论中，冯德莱恩表示，他支持惩罚和起诉定居者的暴力行为，他们的攻击与对抗哈马斯斗争无关，必须予以制止。他说道。冯德莱恩指出，以色列有权做一切事情来防止再次发生类似巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯在10月7日所犯的恐怖行径，但以色列也有责任保护平民，即使这些平民被哈马斯当作人体盾牌。他还强调，除了向巴勒斯坦提供经济援助外，还必须重启2国方案。
在法国斯特拉斯堡的欧盟议会全体会议上，欧盟司法专员Didier Reynders 表示，斯洛伐克的境况引发人们对法治的担忧。雷安德尔表示，罗伯特·费果领导的新斯洛伐克政府在司法委员会3名成员任期结束之前辞退了他们，并批准了修改新法典的提案，包括废除一个专门调查和起诉腐败的特别检察官办公室。他指出，这也意味着减少对腐败相关犯罪的处罚，这引发人们的进一步担忧。他还指出，欧盟委员会于12月5日向斯洛伐克当局发出信函，要求他们放弃实施所计划的司法改革。他补充说，也有人担心这项改革将通过斯洛伐克立法机关的加速审批，可能将于明年1月中旬生效。俄罗斯外交部长 Sergei Lavrov 在俄罗斯议会成员的第一次政府推访会上表示，俄罗斯准备与所有希望根据公正原则进行平等交往的国家合作，有兴趣实现国际关系民主化，对俄罗斯而言没有次要地区。他表示，俄罗斯对国际政治负责任的态度得到了世界大多数国家的最广泛支持。我们可能不符合有些国家提出的概念和方案，他说道。拉夫罗夫认为，世界上许多问题的根源在于美国极易小错的对其小众的国家想要把他们的观念强加给世界无穷欲望。他指出，把美国转变成一个普通大国而非无所不能的大国的进程已经开始，这一进程是不可挡。他表示，西方国家正试图通过基于规则的秩序这一欺诈概念，确保自己的特权地位。西方国家还没有准备好与其他国家进行诚实平等的合作。那天气呢？周末全国大部将为晴朗大风天气，周日将多云转晴，上午的平均气温为零下1到3度，下午为3到7度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. יש לנו מטרות רבות שסוף סוף נוכל להתחיל להשיג, אמר השר לפיתוח אזורי ברשתות החברתיות, בתגובה להודעת הנציבות האירופית בבריסל, כי הרפורמה השיפוטית של הונגריה תקנה את החסרונות של עצמאות הרשות השופטת. כלומר, ניתן להפשיר חלק מהמימון של מדיניות הלכידות. הונגריה יכולה לתבוע החזר של עד 10.2 מיליארד יורו. טיבור נברצ'יץ' הזכיר בסרטון שהוא עלה לרשתות החברתיות בערך בזמן הזה בשנה שעברה. הייתי יכול לשמוח שאחרי סדרה מתוחה של משא ומתן של חצי שנה, כל המסמכים, הנציבות האירופית והמועצה נחתמו והתקבלו. כתוצאה מכך ניתן יהיה למנוע מהונגריה לאבד את כספי האיחוד האירופי. עד סוף השנה הזו הוסיף, הם יכולים להתגאות בתוצאה שאחרי שנה נוספת של משא ומתן קשה, הנציבות האירופית הכירה בכך שהונגריה מילאה את מה שנקרא תנאי ההרשעה הרוחביים. הודות לכך ניתן להשתמש בכ-4,000 מיליארד פורינט של כספי האיחוד האירופי. לכניסתה המהירה של הונגריה לאיחוד האירופי יהיו השלכות בלתי צפויות ולא תשרת את האינטרסים של הונגריה או האיחוד האירופי, הכריז ראש הממשלה. ויקטור אורבן בירך על כך שדיון מהותי על הצטרפותה של אוקראינה לאיחוד האירופי יתקיים בפרלמנט ההונגרי. הנושא חשוב מאוד, הדיון הזה משפיע לא רק על העתיד של הונגריה, אלא של האיחוד כולו. זה עניין של גורלה של אירופה, אבל במקום דיון אמיתי באיחוד האירופי, אנחנו נדחקים מול הקיר, אמר אורבן ויקטור. הוא הזכיר שאוקראינה הפכה למועמדת לחברות בשנה שעברה, 4 חודשים לאחר הגשת בקשת ההצטרפות שלה. הוא הוסיף כי מאז ההרחבה הראשונה של האיחוד האירופי ב-1973, בדרך כלל חלפו יותר מ3 שנים בין הגשת הבקשה למועמדות, ו4 שנים חלפו במקרה של הרחבת מזרח מרכז אירופה, שהשפיע גם על הונגריה.
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ אלי כהן נשבעו שניהם כי המתקפה הצבאית נגד ארגון הטרור חמאס תימשך עד הסוף, ומאותתת כי ישראל לא תיכנע ללחץ הבינלאומי הגובר להפסקת אש. נתניהו אמר את דבריו במהלך ביקור במחנה שבויים בדרום ישראל, שם נחקרים חמושים של חמאס שנלכדו ברצועת עזה על ידי יחידת המודיעין 504 של צה"ל. לטענת לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן על עבודת היחידה ונוהלי החקירה. הוא אמר לחיילי היחידה כי נמשיך עד הסוף, עד הניצחון, עד שחמאס יחוסל, גם למרות הלחץ הבינלאומי. שום דבר לא יעצור אותנו, אמר, לא צריך להיות ספק בעניין הזה. לדברי נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, יהיה צורך לבצע רפורמה בממשלת ישראל כדי למנוע מהעולם להתרחק מהמדינה היהודית. בנאומו בפני התומכים הפיננסיים של המפלגה הדמוקרטית, הסביר ג'ו ביידן כי הממשלה הנוכחית היא השמרנית ביותר בתולדות ישראל, והוסיף כי הקבינט הזה אינו רוצה בפתרון שתי המדינות לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ג'ו ביידן הצהיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו חייב לקבל החלטה קשה, וההוכחה לכך שישראל מתחילה לאבד את תמיכת העולם עקב הפצצות חסרות הבחנה. הוא ציין כי על ראש ממשלת ישראל לחזק ולשנות את ממשלתו על מנת שיוכל למצוא פתרון ארוך טווח לסכסוך הישראלי-פלסטיני. האלימות שביצעו מתנחלים קיצוניים בגדה המערבית מאיימת על הסיכויים לשלום בר קיימא ועלולה להגביר את חוסר היציבות במזרח התיכון, הזהירה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בשטרסבורג ביום רביעי. במסגרת הדיון במליאה בהערכת נשיאות האיחוד הספרדית, הצהירה יושב ראש הוועדה כי היא תומכת בענישה של מתנחלים אלימים ובהעמדתם לדין. להתקפות שלהם אין שום קשר למאבק בחמאס ויש לעצור אותן, התעקשה. לדברי פון דר ליין, לישראל יש את הזכות לעשות כל שביכולתה כדי למנוע חזרה לזוועות שביצע ארגון חמאס ב7 באוקטובר, אך יחד עם זאת מוטלת עליה החובה להגן על האוכלוסייה האזרחית, גם אם חמאס משתמש בהן כמגן אנושי. היא גם הדגישה כי מלבד מתן סיוע חירום לפלסטינים, יש להחזיר למסלול גם את האפשרות לפתרון שתי המדינות. ההתפתחויות האחרונות בסלובקיה מעוררות דאגה בנוגע לשלטון החוק, אמר דידייר ריינרס, נציב האיחוד האירופי למשפטים בשטרסבורג, בישיבת המליאה של הפרלמנט של האיחוד האירופי. לדברי ריינרס, ממשלת סלובקיה החדשה בראשות רוברט פיקו פיטרה 3 מחברי המועצה המשפטית לפני תום המנדט, אישרה הצעה לתיקון הקוד הפלילי, שבין היתר תבטל את משרד התובע המיוחד, המתמחה בחקירה ובהעמדת שחיתות לדין. יחד עם זאת, משמעותם גם הפחתת הסנקציות על פשעים הקשורים לשחיתות, מה שהעלה חששות נוספים, ציין. הוא הזכיר שהנציבות האירופית שלחה מכתב לשלטונות סלובקיה ב5 בדצמבר, וביקשה מהם להימנע מיישום הרפורמות השיפוטיות שתכננו. הוא הוסיף כי מדאיג גם שהרפורמה הזאת תידון על ידי בית המחוקקים הסלובקי בהליך מזורז, ועל פי התוכניות היא תיכנס לתוקף כבר באמצע ינואר הבא. רוסיה מוכנה לשתף פעולה עם כל מי שרוצה, אינטראקציה שווה המבוססת על עקרון הצדק, מעוניינת בדמוקרטיזציה של היחסים הבינלאומיים, ואין אזורים שהיא מחשיבה כמשניים, כך הצהיר שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, במסגרת שעת הממשלה בבית העליון של הפרלמנט הרוסי. ראש המשרד סבר כי הכיוון של רוסיה הפוליטיקה הבינלאומית נהנה מהתמיכה הרחבה ביותר של רוב מדינות העולם. אנחנו לא מצייתים לתפיסות ולתוכניות שהציגו מדינות אחרות, אמר. לדעתו של לברוב, רוב הדברים הרעים בעולם נעוצים ברצון חסר המעצורים של וושינגטון ושל קבוצה קטנה של מדינות שנשבעו לה לחפות חזון משלהם על העולם, לגבי כל דבר. הוא טען שתהליך הפיכת ארצות הברית למעצמה גדולה, אך עדיין לא כל יכולה, כבר החל, ותהליך זה בלתי ניתן לעצירה. לפי עמדתו, המערב מנסה להשיג עמדה מיוחסת עם המושג המתעתע של הסדר מבוסס הכללים, והמערבים עדיין לא מוכנים לשיתוף פעולה ישר ושווה עם מדינות אחרות. וכעת למזג האוויר, אנחנו יכולים להתכונן למזג אוויר בהיר אך סוער במהלך סוף השבוע. ביום ראשון צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות חזויות להיות בין -1 ל-3 מעלות בבוקר ובין 3 עד 7 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה ושתהיה לכם שבת שלום.